Madamo nga salamat kabombo kag Marpo Carlet. Sa ato nga mga kabombo, maayong aga. Karon ari kita sa Barangay Duran sa Banwasang Dumalag. Kaupod nato ng aton nga mga ARB si Ma'am Jumila Gustilo kag si Sir Isagani Gustilo. Ma'am, sir, pwede ka mo bala magpakilala? Ma'am, maayong aga man. Antes kami akong pakilala, ginatamyan ko ginanay sa ang akong nga mga pumuyo sa Barangay Duran, Dumalag, kag akong mga kabataan, ang akong bugos ng pamilya, ang akong mga kaupdanan ng mga katekista nga nagapadayon sa pagserbisyo sa mahal nga Dios sa amo sa simbahan. Kag ako ga si Jumila, Mrs. Jumila Gustilo Paduga nga nagapasalamat gid ako nga nakabaton kami sa beneficiaryo halin sa aton dar nga sa subong nga amon padayon gina ang amon gin-award sa amon. Gani nga upod ko man ang akong gabana karon nga pasalamat gid. Ako nagkuan ako ka mga patamya ako mga kaima ko upod ko mga mangunguma kag ako patamya sa mga bata ko. Kag pasalamat ako kay sa dar kay nabutan ko sa amon nga kluwang kultibar amon nga lupa. Ma'am, sir, mga ano na kamo kadugay nagapanguma? Sa akon Ma'am Joy, 1981 start man ako nga nagtuon man kag ano panguma tungod ginabuligan ko akon nga bana. Kay kun ano man ang kinahanglanon namon sa uma ginapaabot na kanakon ako bali ma'am nya anang manog bakal kun kinahanglanon na sa amo nga kinangani nga nagtuto man ako nga dapat mabuligay kami nga duha ka amo nga pagpangabuhi ko sa among talamnan. Ikaw, sir, ano ka nakadugay nga nagapanguma? 15 anyos nang magapanguma ako upod sa akong ginikanan mo kuturan ko kag nagkultibar ko sang akon mga talamnan da panahon wala pa na talamnan. Ang kultibar ko na para may talamnan kag amo na obra ko kag magtanong ko mais. Amo na kag mga tanong kami mga turlahon, mga talong katumbal na amo na pang ko mga latoy man baligya na misis sa ruwas. So inang lote, sir, nga ginatamnan ninyo sang una. Amo na siya ang lote nga na-award sa inyo sa idalom sang split project nan. Oo, amo na umako ta subong. Ano ang inyo nga ginatanong? Ginatanong namon di an nga halin pagpangabuhi namon nga upsay kami ga sa palay dason mais ma'am hawid ay buligi ka namon kag amo yung talong nga ginabag ginaga ni kaang bana talong may mga katumbal latoy dason may kasapatan kami nga mga manok kag bibi kag may mga pato kami. Tapos ang talong gina-deliver ko kada semana sa kapis nga ginabaylo na ko na tuot mga ibis. Kag tapos muli ko naman di ginapapalay ko naman yamon nga akong ibis nga tigalani ya bayad. Dason yang amon naman nga mga manok kung kisa magkulang kami kamon nga mabalaklo nga pesticide namon kami nga paninda ko kadugang ako kung sa bilik itlog ka baby namon kag turlahon man nga binta ko man nga ginalibog ko di sa Duran nga kadala ko mga pinakadilog nga manok para nga mabakal ko kinanan namon sa Dumalag kada Domingo hay diyan isang unang white papat misa sa amon ti ako sa Dumalag nagasimba dala-dalayon paninda kamo kinanan sa log among panimalay. So pagpanguma lang gid ang inyo nga pangabuhi-anan or may iban pa kamo nga source of income? Wala na kami pangbuyan, ibang wala na pangumagid lang. Why man may isang umagi lang amon na saligan mo nga kabulan mo amo yung mais ka bangkas kami Kag-abuhi ang pagkagupot sang sapat. Okay, may mga baboy man kamo. Sa may baboy kami pero sang pag-uli ko namin diya may baboy pagid kami. Kay bisan dia kami sa Duran kay tungod amon kabataan nagay-eskwela do nabudlayan mi kami tuya nga sa bukid kami nagkahalin ay kun aga di ang mag-eskwela sa balayang mayamog pala sa talamnan. Di ginawa pa na akong di akay nabudang gid silupin ka buna ako nga lawas kag haywan ya kataging kim kasunod yung mga kabataan ko sa likod ko na amo di ay nga nagkahalin mi kami diya sa genta party ni nanay man lupa nga balaya namon na mo di asa rason di ang amo gitay ka buli ka namon ma'am yang hanggo gitay ang buli ka namon ka amo nga pagpangabuhi ito ya sa amon nga pagpananam sa lupa nga gin award ka namon
Sa inyo nga pagpanguma, sir, ano man ang mga kapaslawan, kag kadalagan nga inyo nga na-experiensyahan? Kung isa maayo man ang panguma, isa may ara nga piste kag kalamidad nga nagaabot sa panguma, pirdi kag gidi. Kaya pero kung mga may tiyon nga maayo man may daog man damo mga tubas mo. Pero kung mga agyang piste wala gid. May lang bilin. Tay sugod mo pangutang naman ko. Kuan kan man ka baka ka mga hilo mo kag mga abono. Sa amon ginman nga kanya namo pagpanguma. Manami dyan giman nga manami nga tubas namon nga makiiring ka makamit mayat makatago-tago makami di gana naman namon ba sa amon so nya crafting. Pero kung ay gid kami may mga ginabakasan man ang mga duha nga makapanghulam kami dason amo di ay pagka-crafting baitan dayon. Gani nga may mga pagtilaw diyan gihapon sa among pagpanguma sa among pagpangabuhi. Pero ano man amon mabot man amon nga may kasulbaran Sa inyo nga na-experiensyahan, ma'am, kag sir, sa pagpanguma, ano ang mahambal ninyo nga bugal sa inyo nga pagpangabuhi sa agrikultura? Mo yan ang bugalan na mo nakapatapos may kapay sila ko nga nang mga dyan nagalin sa ginkultibar ng lupa nga sa kluwa na tao ka kluwa ka naman mo nakabugal ko lang nga nakatapos anda. Okay, kung nakatao mo yung napasalamat lang ginamon sa mahal nga Diyos nga sa subong gani nga Ma'am June natin puwasan ginamon tawag bala nga kabigaduhon nga pagpangutang antes kami mag-umpisa ka among pangumahay gautang tamot binhi abono, pesticide, suwal sa tao nga nag-aobra. Dahil nung nakapahuway-huway bala kami ma'am kamo nila tawag nga kabigaduhon kapag ngabuhi kay may ara kami nga sa kabata bala nga atong nagtuto mo sa atong nakita na sa among pagpangabuhi man bala nga bakas-bakas gid nga nagtutong gid siya nga gin kapital na gid gin pisahan na gid na kaana nga negosyo halin gito na sa amon na tubas sa among palay nga sa rundon padayon nga ginaagom namon na grasya. Susubong matulutaw-hay na gali. Matulutaw-hay kami nga ay di ka para pangutang kung ang kinahanglan namon sa among panimalay diyan sanda bala nga naga-supportar ka namon. Kaya kung sa makabulig-bulig mo kami sa among mga pamilya man nga kinahanglan sang bulig. Ma'am, sir, kung may ara ka mo sang mensahe para sa kaparehas ninyo nga mga ARBs kag sa Department of Agrarian Reform, ano ang mga ini? Ako nagakuan ko sa mga kaibahan kong mga mangunguma nga ang lupa ang ginatay sa aton sa gobyerno pag sa agrarian dinatong pupubayaan. Ubrahon ginaton para may kung sige ubra ta may mangkon kita nga tubas kada anita. Ini ato pagbayaan ang ginatay sa aton sa gobyerno. Sa kon man dako gid ang magpasalamat sa Department of Agrarian Reform ma'am kay tungod nga kami nakaagom na kami sa mga beneficiaryo kag subong man sa split project kag ginapasalamatan ko sila ko ang atong DAR secretary nga nakaagom di kami kay padang subong nga naumana mo ang mga ginhatag sa amon nga duta kag may ara kami nga individual nga titulo nga nabaton nga halin nga walain mo nga lote sa akong bana kag may sa akon man nga nabaton nga lain man nga lote ngani nga dako yung pasalamat gid sa pagbulig sa amon sa mga Department of Agrarian Reform nga initanan nga may kadalagan gid sa among pagpangabuhi kag may kasulhayan kag katawhayan ngani salamat gid sa inyo tanan-tanan kag sa mga Diyos.